review sa ta. So, what is polygon? Polygon is Polygon a close close-sided sided plane figure bound by line segments that that meet only only at at their their end point. So, meaning, same sa ako gi-explain last time is, for example, this one, a triangle. So, this is one of the example of a polygon, meaning, wala siya gap. Na siya side, na siya vertex, and angles. Ha? Dayon, umiyon kang equilateral polygon, meaning, look at this one. Same sila og sala ni sides, ha? Sala ni side. usa gali ng equilateral Is a polygon whose sides are all congruent. so meaning ana Yung sides kanang congruent. congruent. So the same og measurement ilaha nga sides. Okay. Ang equiangular unsalan? Is a polygon where all angles are congruent. Angles na pud ang gihisgutan, meaning kining angle kana nga angle, kini nga angle, kini are all congruent. So mina siya giingon og equiangular. Without kining reading the whole definition, just by looking this one, equiangular, meaning usay kwan ana kining usay one word, not just one word, usay mong define in your own words without reading this whole definition. Equiangular means galit na galit ka sa imo nga kuan ganiha. Definition is a polygon whose all angles are congruent. So may kang equiangular, directly may kang equiangular from the word angles, angular. So ang iyang angle is masalan congruent. So by nara sa iyang name equiangular, equi means equal, angular means angle, ha dire equilateral, equi means equal, lateral mo ni nga sides, ha ang regular polygon, asalan ang regular polygon? Is a polygon that is both regular and Equilateral and equiangular. Meaning, ang regular polygon, same sila og size, same sila angles. Same ang measurement sa ilang size ug same ang measurement sa angles. Dapat kining duha present ni sila. Dapat walay usa nga absent ani nga mo ni ang conditions sa regular polygon. Dapat same og measurement sa size, same pod og measurement sa angles. Sabot. Sure ka? Usa gali ang regular polygon? In your own words, Bisaya. Hala si Mary Jean. Niana lagi ko is a polygon nga ang iyang nga sides o iyang angles same og measurement. Same og measurement sa angles, same Japan og measurement sa sides. Saan gali ang regular polygon? Same angles and same sides. Usalan nga angles, usalan nga side. Imong gibuot pasabot. Ilahang usa naman. Measurement. Very good. Ilahang measurement. Umin kang irregular polygon. Ansalan ang irregular polygon? Is a polygon whose Bisaya ra kanang imong nasabdan sa irregular polygon. Kung ang minanta nga ang regular polygon is same ang measurement sa sides, ilang size is same, ilang measurement sa ilang size is same, as well as the measurement of the angles. Manay ginatawag nato og regular polygon. Unsa man po ng irregular polygon? Bisaya ra kanay yung nasabdan ra sa irregular polygon. Dili same ang sides. Og
angles. Okay. So, umin kang irregular polygon, one of the two conditions sa regular polygon dili present. Sometimes, ilang nga sides are congruent but not their angles. Meaning, di japon siya regular polygon bisag same ang measurement sa ilang angles. Kay ilang nga sides di man same. Napay times nga ang angles mo dili same og measurement og ilang nga sides same. So meaning dili japon siya irregular polygon japon siya kay na may usa nga dili present sa ila. Sabot ka? Nagets ra ka? So, mayroon kang irregular polygon, one of the conditions nga kining the same ang ilang nga angles but not their sides. Usahay po, the same ang ilang nga kining sides but not their angles. Nasabot ka? So, gini. Asa man diri ang regular polygon? Itudlo. Kani. Kana. Triangle. Ang irregular polygon. Tagal. Kana. Kani. Dayon. Pani. Kini. Kare. Irregular ini. Yes, irregular. Kay length ani is not the same here. Very good. Now, let's go to sa ilang mga measurement sa kining polygon. But before that, let's kining determine or identify the sides of each polygon. So, pila man ka sides ang triangle? 3. 3. Ang quadrilateral? 4. 4. Ang pentagon? 5. Ang hexagon? 6. Ang heptagon? 7. Ang octagon? 8. Ang nonagon? 9. Ang decagon? 10. 10. Sige, ako mo state sa number of sides, then you will be the one to identify if what name ana nga polygon. Sige. What do you call a polygon having 7 sides? Heptagon. Very good. 8 sides. Octagon. Very good. 4 sides. Quadrilateral. Very good. 5 sides. Hexagon. Pentagon. Very good. 10 sides. Decagon. Very good. 9 sides. Hexagon. Very good. So, kabalo na ka. Okay na. Now, let's go to the measurement sa measurement sa mga regular polygon. So, in determining the measurement of the regular polygon, we have this formula, which is n minus 2 times times 180 degrees. Muna siya ang formula on how are you going to identify the measurement of the regular polygon, the measurement of its interior angles. Interior angles, sum of its interior angles rather. Pagets ka? Okay. So from let's start first with the triangle. Okay, triangle. So, pila man ka size. Kini nga n talk about the number of sides. Masala ni? The number of sides. Okay. So, here. Pila man ang number sa sides sa triangle? 3. 3. So, let's substitute n by 3 minus 2 times 180. Pila naman na ron? So, 3 minus 2? 1. Multiplied by 180 degrees. Pila? 1 times 180 degrees.
180. So, 180 degrees ang measurement sa Triangle. triangle. Nganong siyang i-multiply? Nganong 180 degrees ang i-multiply? Kay each polygon, for example, here in pentagon. Pentagon is a polygon having how many sides? Ha? 8? Pentagon? Ay, kuaning 5. 5. So, here, man siya ang itsura sa pentagon. Dapat kabalo ka mo draw og unsaon ha. O, kana. This is regular pentagon. Pila gay ka sides? 5. 5. So, 5 minus 2 times 180 degrees. So, 5 minus 3. I mean, 5 minus 2 rather. 3. 3 times 180 degrees. Dayon, 3 times 180. Bilang. Mano. Oh, I have here lapis. 3 times 8. 12. Ay. Sagad. Bilang. 27. Ay, dili. 24. 24. $540. 540. Very good. So, 540 is the sum of the interior angles of a pentagon. So, kana siya, kana, ang sum ana sa iyang mga angles, 540. Now, how are you going to determine the measurement of its angle? Diba? Kining 540, sum na ni siya, kinatibukan na ni nga measurement sa iyang angles. Now, atong pangitaon, og pila digay ang iyang measurement sa taga angles, every angles. Pila digay ang measurement. So, unsaan man na siya? Unsa ang 540? I-divide. I-divide pila ka side, pila ka angles imo makita sa pentagon? 5. So, 540 i-divide na to o 5. So, pila? Kabalo kami na ni. Mo divide. Na nga, kuan? Method. Badlis. Ala, magbadlis-badlis kag 540. 540 ka badlis? Na. Ana ra. Diba, ina na. 54. Diba, 5. Lantawan ni mo dire sa dividend. This is what we call dividend. Kining 5 is what we call divisor. Muna siya ang i-divide. Dayon 5. Lantawan ni mo ang 5 ma-divide ba sa 5? Oh, pila? Sige, 5 i-divide og 5. 1. So mo carry mo butang ka diri og 1. Now, kini siya, imo na siyang i-multiply. 1 times 5. 5. Ibutang nimo og 5. Subtract. 5 minus 5. 0. So, di na kamutang diyan. Unid na. Dayon, i-bring down nimo si 4. Kana. Wala na siya. 4 i-divide og 5. So, usa lang ito ibutang diri. Usa ito ibutang. Hala. 4 i-divide og 5. Wala. Ma-divide. Wala man. So, usa ito ibutang. Wala? 0. 0. So, 0 times 5. Bila? Wala. 0. 0. So, subtract. 4 minus 0. 4. 4. Ana. Mamanata, wala pa. Wala. Kaya nga naman. Wala pa ba rin 0? Very good. So, imo pa lang i-bring down si 0. So, 40 i-divide og 5. Una-una,
Usalan man sa multiplication nga ang 5 i-multiplyan og number mo equate siya og 40. Mo equal siya og 40. Unsalan man. Unsalan nga kining kwan sa multiplication. Kasi pares ni 5 nga mo equal siya og 40. 10. 5 times 10, 50. Oh, 40 divided by 5. Pila? 40. 40 i-divide og 5, 40. Pila? 8. 8. Very good. So, 8. 8 ang answer. Dapat memorize mo na. 8 times 5. 35. 40. 40. So, subtract. So, 40 minus 40, 0. 0. So, manata, wala pa. Mana? Mana. So, ang answer is 108 degrees. Meaning, taga-anggos kana 108 degrees, 108 degrees, 108 degrees, 108 degrees, and 108 degrees. Mo iyang measurement sa each angle sa pentagon. Kung mangutana ka nga, usay sum of its interior angles, mo ni siya nga 540. O mangutana si ma'am nga, pila ang measurement sa each angle of the pentagon, mo ning 108 degrees. Gets? Okay. So, ako mangutana ganiya is nganong 180 degrees. So, as you can see here, pila man ka kay each vertex. Each vertex is pwede ka maka-create og triangle. Look at this one. Kana. So, pila ka triangle ako nahimo? Tulo. So, mo ni siya. Pwede ka mo direct ra ani. 3. But, kabasing malibog ka, basag ra ka, example, sa nonagon na, pila na ka size, o masayap ka, o pag-form og mga triangle, so, much better if you are going to use the formula. That's why mo na siya ang 180 degrees, kay ang measurement sa triangle is 180 degrees. Kagets lang? Okay. Now, find the sum of the interior angles of a sa octagon. Sa octagon. Sige. Unsaon dapat mag-search ka ha, mag-search ka og mga different polygons, ha? Octagon. So ano ala octagon. Dapat kana pila na 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. So 8. So kana siya nga angles kana kini. Okay, now your task is to find the sum of its interior angles of this polygon. After you find the sum of the interior angles, next you are going to find the measurement of each angles. Sige, using this formula. Ano? Octagon. Octa. Ha? Lagi padayon ra.
Eh, kalimti ang apelido ni 180. Degree. Degrees. With S. Oh. Sige, naman oh. Times 8. Mm. Pila? 180. Oh, so 180. 1080. Oh, 1,080. Nasaan na? Eh, rabot ang ikaw mo. Ayan. Okay, kwento mo na siya. Angles mo na siya. Saan na apelido niya ang 1,080 diya? Degree. Oh, degrees. Oh. Now, sunod, imong bulungon kung pila ang measurement sa taga angles. So, sama na nimo ron. Divide. Oh, divide. 1,000. Pero gamay dyan. Then, divide of Pila. 8. Very good. 8. Oh. Saan naman na? Asa ka mo?